बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अल-कादर ट्रस्ट केस का फैसला एक बार फिर से मौखर कर दिया गया है। एक नई तारीख दी गई है कि अब फलां तारीख को ये फैसला सुनाया जाएगा। आज इस हवाले से एहतसाब अदालत में क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले 2 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जो इस्लामाबाद में जजेस की तैनाती का मामला था और उसमें सीनियर पियोनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जुडिशल कमीशन में शमूलियत और दावतनामा ना मिलने से हवाले से जो खबरें आ रही थीं, उसमें एक बड़ी पेशरफ सामने आई है और एक बारीक वारदात सामने आई है कि कैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को इस जुडिशल कमीशन से आउट किया गया है। वो डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ और इसके अलावा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था, उसमें कहीं न कहीं पे डेडलॉक की खबरें आ रही हैं। अंदर की कहानी क्या है, वो तफ़सीलात आपको बताएँगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल-कादर ट्रस्ट केस की, जिसमें अब फैसला सुनाने के लिए नई तारीख 13 जनवरी की दी गई है। ये जैसे ही ये फैसला महफूज़ हुआ था 18 दिसंबर को, तब पहली डेट आई थी कि 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लेकिन 23 दिसंबर से पहले ही मोहम्मद मालिक ने खबर ब्रेक की थी अपने ट्विटर हैंडल पर पे कि अब ये फैसला 23 की बजाय कुछ दिन आगे हो सकता है, क्योंकि जो पीछे बैठी कुव्वतें हैं, कहीं न कहीं पे ये सोचा जा रहा है कि फ़ैसले को बड़ा स्ट्रॉन्ग लिखा जाए। ये सारी चीज़ें पहले आप लोगों को पता हैं और हम बता भी चुके हैं। तो उसके बाद जज साहब ने 23 दिसंबर को जब इस केस को कॉल किया गया, तो वही हुआ जो मोहम्मद मालिक साहब ने 3-4 दिन पहले बता दिया था और फिर इसको 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। लेकिन अब 6 जनवरी से तो 2-3 दिन पहले ही ये खबरें आना शुरू हो गई कि 6 जनवरी को भी ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा और वही हुआ है, 6 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया गया। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये था कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, बाकी जगहों पे भी डिस्कस हो रहा था और इसको कहीं न कहीं पे हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात से भी लिंक किया जा रहा था। एक और एस्पेक्ट भी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती होनी है, उसको भी इससे लिंक किया जा रहा है कि अगर इमरान खान को यहाँ से बरी कर दिया जाता है या फिर सज़ा सुनाई जाती है, तो फिर जब ये अपीलें जाएँगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर पहले से इंतज़ाम मौजूद होना चाहिए कि जो 2 रुकनी बेंच अपीलें सुनेगा, वो भी कहीं न कहीं पे पहले से ही उसका बंदोबस्त हो जाए। और जो नए जज लगेंगे, उस तैनाती को इस केस के फैसले से जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से फिर आज जब सुबह ये खबर आई कि ये केस अडियाला जेल की बजाय एहतसाब अदालत में ही आज इसकी समाअत होगी, वहाँ पर एक प्रॉपर काज़ लिस्ट भी लगाई गई, पूरा एक प्रोसीजर फ़ॉलो किया गया और फिर इमरान खान की जो टीम में शामिल हैं खालिद यूसुफ चौधरी, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए, तो वहाँ पे उनको बताया गया कि जज साहब चूँकि छुट्टियों पर हैं, वो शायद उनकी कोई ट्रेनिंग चल रही है, इसकी वजह से आज ये फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा और अब ये 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो यूँ एक बार फिर से ये फैसला मौखर हो गया है और जो जजेस तैनाती के लिए कमीशन के मीटिंग कॉल की गई है वो 17 जनवरी की है। अब इस कमीशन में 2 दिन पहले एक खबर आई कि जो सीनियर पियोनी जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनको इनवाइट नहीं किया गया, उनको दावतनामा नहीं मिला। तो इसके पीछे क्या रीज़निंग हो सकती है, क्या वजह हो सकती है? तो अब एक इंकशाफात से भरी ये खबर आई है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वो वाहिद सीनियर पियोनी जज हैं पाकिस्तान के दीगर तमाम हाई कोर्ट्स में से जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होंगे। बाकी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पर या तो सीनियर पियोनी जज इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं या फिर अगर वहाँ पर कोई आइनी बेंच बना हुआ है, तो जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, वो इसका हिस्सा हैं। और ये बारीक वारदात डाली गई है 26वीं आईनी तरमीम में कि सिर्फ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वही जजेस तैनाती के लिए जो जुडिशल कमीशन है उसका हिस्सा होंगे, उसके मेंबर होंगे। सीनियर पियोनी जज जो है वो इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होंगे। यही वजह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को कोई नामा नहीं मिला और अब इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो गई है कि वो इस जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसका हिस्सा ही नहीं है, वो इसके मेंबर ही नहीं है। तो ये एक बड़ी बारीक वारदात डाली गई है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि बतौर सीनियर पियोनी जज अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस के भी उम्मीदवार थे,
لیکن اب اس طرح کے معاملات جب سامنے آ رہے ہیں، کچھ واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، مسنگ پرسن کے کیس میں ان کے ریمارکس دیکھ لیں، پھر ان کے خاندان کے ایک بندے کو اٹھایا گیا تھا، ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے، پھر 6 ججز کا جو خط لکھا جانا تھا، تو یہ وہ سارا ایک سلسلہ ہے جو بڑا طویل چلتا آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے حوالے سے پہلے بھی بڑا کلیئر ہو رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے چیف جسٹس کا بننے کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے گا، اور اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ان کا چیف جسٹس بننا بہت مشکل ہوتا ہوا اب نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو 17 جنوری کو ہوگا، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی کی شرکت کسی صورت بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ باقی جو ڈیٹیلز ہیں ججز کے حوالے سے کہ کون کون لسٹ پہ ہے، ان کی جو شارٹ پروفائل ہے وہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں آخر میں ذرا جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہیں، اس میں اب ڈیڈ لاک کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنی پارٹی قیادت کو مذاکرات کی اپڈیٹ کے حوالے سے آگاہ کیا ہے، کیونکہ جو ابھی دوسرا دور ہوا تھا 2 جنوری کو، اس میں تحریک انصاف نے اپنا ایک تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کرنا تھا، جو انہوں نے نہیں کیا، اور اس وقت انہوں نے مہلت مانگی تھی کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، اس کے بعد ہم یہ ڈرافٹ کر پائیں گے۔ اب اس کے پیچھے ایک حکومت کی جو سائنس نظر آ رہی ہے، حکومت کا جو مائنڈ نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تحریری طور پر چیزیں ہوں گی، تو پھر اگر کہیں نہ کہیں پہ جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ہم ایک تحریری ایک معاہدہ کریں گے تحریک انصاف کے ساتھ، جس میں ظاہری بات ہے حکومت کا جو بڑا ایک مطالبہ ہو سکتا ہے، وہ یہی ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں یا ان کے ورکرز باہر آتے ہیں، تحریک انصاف کو ایک واضح سپیس دی جاتی ہے، تو وہ اس حکومت کو تسلیم کریں گے، اور اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ اگلے 4-5 سال جو بھی ان کا ایک بقیہ ٹینیور ہے اس کو چلنے دیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں عمران خان صاحب یا ان کی جماعت اس حوالے سے بڑی ایک اسٹرکٹ نظر آتی ہے کہ وہ اس پورے سیٹ اپ کو شاید 5 سال دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ ابھی تک اسپیکر چیمبر سے دونوں فریقین میں سے کسی نے بھی نیکسٹ جو مذاکرات کی میٹنگ کی ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے رابطہ نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی وہاں سے کوئی ایسی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ نیکسٹ میٹنگ اب کب ہوگی۔ تو یہ مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ ابھی سے کھٹائی میں پڑ گیا، ڈاواڈول ہے، کیونکہ پہلے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت کے پاس تو وہ ایک مارجن ہی نہیں ہے، حکومت کے پاس وہ پاورز ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے تحریک انصاف کو کمپنسیٹ کریں گے، کیونکہ حکومت اگر تحریک انصاف کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر حکومت خود ایٹ رسک ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی۔ انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔